Hello, my YouTube family. Manipuri homemaker channel na mayam butaram na ukjari. Chigi se rose petals na mayam akoy ge rose lay dugi lay na do. Ato akoy na lay da kat pa khopa phajaba sizna banata na kaya sinna deko akoy de. Do ay rose se charong mayam phajana thalam me do sumaina charong jima pulap kak thalaga mamangi ay short video da su yaw gi bane bak si charong je ka ga lay da kat pa gi do. Ato phai phate tingang pam ba phatte kat pa khopa mayam ama comment su pibi re chigi se lay da kat pa gi do ne. Do lay kat pa loiraga aina gamla da ising da phajana yungjalla thamme ko as khuba jama imung da akoy gi rose manam su namme do ga 1 week kumba dum phajana fresh oina lay be wane ado akoy gi ma se khuijala kan da ina hundok da gi saru kana ba ama semauge na sumaina semani mayam da su share taw jarake do si ge laina sing se phajana lokhoke ko ado rose se amna su kana bo oirame akoy gi skin da kai da do gi mayam ama rose water kai ka lay da na mayam ama so ado hi mathak da akoy gi body gi metabolism je improve tawi toxin ga se clear tawi do gi di cha oina sum thak pada weight loss tawi do gi di bedroom daga akoy gi rose se tham badane magi smell je da sedative yawi hai akoy gi tumning ba po han badu magi kana ba se adu ki matik lai gare akoy swai di tawna de ado cinema da film da kai do adum uidana ko akoy gi bathtub da akoy gi rose ka je hap ga iruja bada ado ma se akoy gi mind body je yamna relaxing ta holle hai bani Judagi de piles ta chu akoy gi empty stomach ta thakpo ko ma se ado bleeding stop ta we kholen mayam lai gare kana ba aduna magi hujiki rose ki mana sing do sumaina aina loina lawthoe rose ki laina sing do phajana tin yaw bu khopa phajana yenga ga phajana man thoe duragi de sing khara hapchalaga hai petang cham thoke mot pudina te adu bu sum nungaina bagi wane ado je kamaina phau ga dage habdu mayam de ujarake ko ado akoy ge phi natraga adum kaino che tissue paper or suya araiba ma phajana kangna tai thokpiba aduga phauba matam da nungsa da phauba ya de ma de ado oven da nga tanga dum sahalla su ya bane ba khoi gi rose ki laina se patrick pa bani na yam thu na su kang bane adugi calendar or ga di akhoi na phen chum tha bu da ma kha da nga atang tham da dum kang ya ba duna phen tha draga su adum numit ni humni imung da ko phunoi phunchang da ba mapham da tham da dum kang jarak bane ba sumaina phajana ahan bagi phajan tai thoga loina lawsalage aduna akhoi gi yumda rose mayam adum sana bane adu sumaina kana borom da am ta sinna de ko adum phajabagi hektok pa pamu bani khangde aduragi di lai da ka thoga na daga laiman jalaga adum kelaga loi ba nga tani duduna sumaina kana borom da sijina biu mayam adu hakchang chu adu ki matik pha bane adagi akoina kher thongba khopa da su hape ai aduragi di halwa hoba rasmalai gula hoba adu ladu hoba loina ma athuma housing da loina ma kitang hape ai ko magi yam hap ka daw na te akoi gi mana ani hung kitang chakhai gi bari wane tuna magi rose ki manam da su hai petang chu nungsi re yeng bada su to ke matik phajabane jek loina phajana tai thok po loire sumaina phajana pa na chando aga ne numit ni humni thammada dum sumaina kang e krem launa da sumaina phajana yam phajana kang aba matung da koi gi bottle ama da hanjalaga dum thammaga sinna ba yare ko me adu mayam thamba matam da yam phajana kang na phobiraga thambiu ko aduga phaubu du sunung cha da phaubu ya de ko nungsa de ek phauru ba da khoi gi rose ki laina sing che ngorok ngong thorok ka toy ne nga ga laira roi ba duduna sumaina thammaga nungti gi cha oi gera sweet toy gera sumaina dum season ba yare hakjang da du ki mati kana ba doi gi nungsi ra viewers sing na video se kitang kana ba nungai ba phaubi ra ga di like amam tang nambiramo adu da gi di subscribe taw bu su kau bi ga no bye bye